Hi guys, layas kasad mi. Katulong kong ulo guys, mura mo kong buto. Layas kasad mi ani guys. Ngitag piso. Nya medyo kaulan nun guys. Awa. Ang aming langit. Ayan guys. Kauban ko nga ako ang hanghod. Okay. Ayan guys. Yan awa ang adlaw. Murag kawanon. Murag kainiton. Murag kawanon. Murag kainiton. Masabtan ang adlaw. Sus. Oh, sige guys. Maura to. Na among adlaw guys. Mas 4 na pasado. Oh, sige guys. Maura to guys. Bye.